২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে ফিরে এলো কৃষক আন্দোলন। মোদির সভা ঘিরে আশঙ্কা ছিল, তা সত্যি প্রমাণ করেই ফের পথে পাঞ্জাবের কৃষকেরা। ১ জুন পাঞ্জাবের ১৩টি আসনে লোকসভা নির্বাচন। তার আগে বিজেপি প্রার্থী প্রনীত কৌরের হয়ে প্রচার করতে রাজ্য সফরে বেরিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। ২৩শে মে পাতিয়ালা এবং ২৪শে মে গুরুদাসপুর ও জলন্ধরে নির্বাচনী সভা। তার আগে ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যবৃদ্ধির দাবিতে কালো পতাকা এবং কৃষক আন্দোলনের পতাকা নিয়ে পথে নেমেছেন কৃষকেরা। দীর্ঘদিন ধরেই পাঞ্জাব ও হরিয়ানার কৃষকরা ন্যূনতম সহায়ক মূল্যবৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন করছিলেন। তাদের দাবি কোনো সুরাহা মেলেনি কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে। তাই মোদির সভার আগে ফের বিক্ষোভ পাঞ্জাবের কৃষকদের। हम तो बात करने के लिए दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली पहले रोका गया, हमारे को 3-3.5 महीने हो गए। अब इलेक्शन का दौर चल रहा है। पटियाला में महारानी प्रणीत कौर की हिमायत में मोदी साहब यहाँ आ रहे हैं। वो तो हमारे को 10 साल से मन की बात कर रहे हैं। हम अपने दिल की बात उनसे करने जा रहे थे, मगर किसानों को इतना बड़ा उनको डर लगा। पटियाला से 16 किलोमीटर दूर हमारे को प्रशासन ने यहीं रोक लिया, और हम शांति पसंद लोग हैं। यही हमारा प्रोटेक्शन आपके माध्यम से चल रहा है। हम मोदी का काले झंडों से यहाँ विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जो एमएसपी का इसने वादा किया था वो वहाँ से भाग निकला। इतनी कड़कमी धूप में यहाँ रोक दिया है। ना यहाँ पानी है, ना यहाँ छाया। हम आगे जा रहे थे, आगे जाएंगे, हम देखेंगे जेलों में डालें, हमारे पर लाठी चार्ज करें, जो भी करें, हम आगे जाने की कोशिश करेंगे। প্রধানমন্ত্রীর সমাবেশের প্রায় ১৬ কিলোমিটার দূরেই তাদের আটকে দেয় পাঞ্জাব পুলিশ এবং নিরাপত্তা বাহিনী। বিজেপি ভয় পাচ্ছে বলেই পথ আটকেছে, দাবি কৃষকদের। তবে আটকানো হলেও আন্দোলন চালিয়ে যেতে অনড় কৃষকেরা। ২৩শে মে পাঞ্জাবের পাতিয়ালার সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী দেশের উন্নয়নে পাঞ্জাবের কৃষকদের অবদানের কথা বলেন। এদিকে ২০২২ থেকে একাধিক দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন কৃষকেরা। ভোট প্রচারে এসে মোদি কি তাদের মন রাখার মতো কোনো প্রতিশ্রুতি দেবেন?